प्रेसान बसतना 2 मिनटां पयलीं धाडला आनी आय डोंट वॉन्ट टू स्पीक एनीथींग अगेन्स्ट द पार्टी कित्याक पार्टीन खुबश्यो गोश्टी शिकयल्यो म्हाका कशें वागप त्या पक्षा बरोबर पक्षान भितर भायर खुबश्यो गोश्टी शिकयली क्रिटिसायज करपाक शकना पूण जेन्ना गोंयकार केन्ना उलयता त्या गोंयकाराच्या आयकुपाक कॅपेसिटी दवरपाक 4-5 जाण एक जावन पार्टी चलना पार्टी चलता जाल्यार व्हॉलेंटियर्स संघटन फक्त मिटिंगी आसता नॅशनल लिडर येता तेन्ना पार्टीक एंटरटेन करप व्हॉलेंटियरांक एंटरटेन करप सारकें न्ही हांव 2024 1 जानेवारीक पार्टीन जॉयन जालो खुबशे गोश्टी तुमी पयले आसतले वयर सकल जाल्यो तरी पूण खूब जाण आयले खूब जाण गेले तसोच रावलो पूण आयज म्हाका अशें दिसलें की म्हाकाय गोंयकारा खातीर कितें तरी करपाक भायर सरपाक जाय आतां तुमी फाटल्या दिसांनी खूब जाणांनी सोडले अलायन्स जाय पार्टी सोडया हे जाय तें सोडया बट जेन्ना आमकां दिसता की वेन वी वॉन्ट टू वर्क फॉर गोवा वॉट मॅटर्स फॉर अस इज गोवा आनी गोंयकार म्हणून आयज हांवें ऑलरेडी वॉट्सॅपारूय धाडला अतिशीक अरविंद केजरीवालाक वाल्मिकीक म्हाजें रिजायनेशन लेटर ते एक्सेप्ट करतले हितून दुबाव ना आनी मागता विशींग आम आदमी पार्टी गूड लक फॉर कमींग डेज एंड इयर्स आनी पूण एक सांगता पार्टी बारीकले बारीक कार्यकर्त्याक इम्पॉर्टन्स दिया ते कोण दिल्लीच्यान येता हांगा आमकां आपूण शाणपणां सांगता आमी गोंयकार शाणपणां आयकून घेवपाना ते कितले जाण जावं कशें जावं कळ्ळें तुका सो आय एम क्लियरींग दॅट आय हॅव रिजायन with a clear note from आम आदमी पार्टी खूब कितें दिसता उलोवपाचें खुबशें कितें आसा पण कोणाकूय म्हाका क्रिटिसायज करपाचें ना सो इतलेंच सांगून म्हाजें रिजायनेशन पार्टीन एक्सेप्ट करचें आनी मुखाल्ले दाव हांव म्हाज्या नावेलच्या लोकांक सगळ्यांक म्हाज्या भावांक भयणांक विचारून मुखाल्लें पावल हांव घेतलो फ्रॉम टुमॉरो इटसेल्फ हांव नावेली मतदारसंघान भोंवतलो जाता तितके घरांनी विजीट दितलो आनी लोकांक विचारतलो एकदां विचारनासतना भितर सरलो खंय सरपाचो भितर सरलो पूण हेज्या मुखार ती मिस्टेक जावपाना हांव नावेलीच्या लोकांक विचारून मतदारांक विचारून मुखालो पावल कसो घेवं कितें कशें करूं हें हर एक डोर टू डोर करून लोक कनेक्ट ह्या माध्यमांतल्यान